अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं क़ारी ज़ुबैर अहमद यूट्यूब चैनल से। क़ारी ज़ुबैर अहमद आप लोगों से मुखातब हूँ और आज का हम लोगों का इसबाक है सबक नंबर 6 और पारा नंबर 1 अलिफ लाम मीम पारा, पेज नंबर 7। याद रहे पेज नंबर 7, पारा नंबर 1 पेज नंबर 7, सूरतुल बक़रा पढ़ रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा वयस्फ़िकु द्दिमाअ वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। वअल्लम आदम الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم.